नमस्ते दर्शक बंधु। आज को प्राय 250 वर्ष तले लेखा जाइथिला एक काव्य ग्रंथ नृसिंह पुराण। एही काव्य ग्रंथ रे कवि पीताम्बर दास उल्लेख करिथिले मंडुकी माड़ीछि झुमुकी कठाऊ श्रुगाड़ होइछि रजा कली कतराजे करता होइछि हस्तिकी कले परजा उध खाऊअछि पाचिला कदली घुसुरी खाऊछि पान ए बण बिराड़ी जे वैष्णव होई सभारे कहूछि ज्ञान। अर्थात समाज रे सबु ओलट नीति चलीछि, नीति आदर्श सबु बड़ी पड़िछि, अयोग्य मान योग्य सम प्रतीयमान हेउअछन्ति। एपरि स्थले आम समाज जीवन चित्र को नहीं आसंतु शुणिबा मोर दुईटी कविता। तेबे दर्शक बंधु को निवेदन करिबी दयाकरी दुईटी जाक कविता श्रवण करिबा परे केउं कविताटी आपन को अधिक भल लागिला कमेंट बॉक्स निकट को आसी आमको ज्ञात कराइबा हेबे। एबे आसंतु शुणिबा आजिर प्रथम कविता जार शीर्षक हेउछि दादन। कवितार शीर्षक दादन। शोक आउ अश्रुर राज्य रे ए चित्र देखिबाकु मिले। शोक आउ अश्रुर राज्य रे ए चित्र देखिबाकु मिले। 2 शताब्दी ऊर्ध्वकाल हेलाणी एई परिचय रे ही आमे बंचिछु। शोक आउ अश्रुर राज्य रे ए चित्र देखिबाकु मिले। 2 शताब्दी ऊर्ध्वकाल हेलाणी एई परिचय रे ही आमे बंचिछु। 5 पुरुष तले भयानक दुर्भिक्ष घटिथिला। पोक माछी परी थोके मरी गले, माटीर सनातन माने हजी गले। 5 पुरुष तले भयानक दुर्भिक्ष घटिथिला। पोक माछी परी थोके मरी गले, माटीर सनातन माने हजी गले। बड़का बड़की केते थिले, रेंगुन कलिकता कला माटी गले। पोक माछी परी थोके मरी गले, माटीर सनातन माने हजी गले। बड़का बड़की केते थिले, रेंगुन कलिकता ओ कला माटी गले। विष्णु आचार्य विषु महारणांक वंशधर माने गाँरे उच्छन्न हेले। विष्णु आचार्य विषु महारणांक वंशधर माने गाँरे उच्छन्न हेले। बांकोई पाईकराय ओ संख्यई दल बेहेरांक चुली मूले बिलेई शोइले। बांकोई पाईकराय ओ संख्यई दल बेहेरांक चुली मूले बिलेई शोइले। मूल करे शिखी मनाई माने विलास कले ओ चरण पटनायक माने पूजा पाइले। मूल करे शिखी मनाई माने विलास कले ओ चरण पटनायक माने पूजा पाइले। खास एइथि पाई तो शिखरपुर सनिया नायक पिला छुआ माइपी छाड़ी एवं काश्मीर धाउछि। खास एइथि पाई तो शिखरपुर सनिया नायक पिला छुआ माइपी छाड़ी एवं काश्मीर धाउछि। कुंभारिया हरि प्रधान पुओ सुरट रे रंग मिस्त्री साजिछि। आउ माछी पड़ार बुला स्वाई प्रति मासरे कालुपड़ा घाटरू 100 लोक बाहर को छाड़ुछि। आउ माछी पड़ार बुला स्वाई प्रति मासरे कालुपड़ा घाटरू 100 लोक बाहर को छाड़ुछि। ए अपारगता पाई आमे दायी करूछे सरकार को। ए अपारगता पाई आमे दायी करूछे सरकार को। जी टंकिकिया चाउल देई बाहावा नेउछि। जी टंकिकिया चाउल देई बाहावा नेउछि। ओ पंडु परी निर्लज जीवनटे जेउछि। ए अपारगता पाई आमे दायी करूछे सरकार को। जी टंकिकिया चाउल देई बाहावा नेउछि। ओ पंडु परी निर्लज जीवनटे जेउछि। परिवार भुसुड़ी पड़ुछि। परिवार भुसुड़ी पड़ुछि। देह भांगी जाउछि। परंपरा कलंकित हेउछि। परिवार भुसुड़ी पड़ुछि। देह भांगी जाउछि। परंपरा कलंकित हेउछि। सरपंच 2 ताला कोठा तोड़ुछि। आउ हिसाब खातारे आम आंगुठी छाप गड़ुछि। सरपंच 2 ताला कोठा तोड़ुछि। आउ हिसाब खातारे आम आंगुठी छाप गड़ुछि। ए अवस्थारे तेणु गाँर 2/3 घरू
ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଫି ବରଷ ପ୍ରବାସୀ ବନନ୍ତି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତେଣୁ ଗାଁର 2/3 ଘରୁ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଫି ବରଷ ପ୍ରବାସୀ ବନନ୍ତି ଓ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସି ଜିନ୍ଦାବାଦରେ ମାତନ୍ତି ଓ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଗାଁକୁ ଆସି ଜିନ୍ଦାବାଦରେ ମାତନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କବିତା ଦାଦନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତା ମୁଁ ସମୟକୁ ଅନାଇ ବସିଛି। 32 ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଖେପା ମାରି ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଗୌଡ଼ ଟୋକାଟା ବସିଛି। 32 ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଖେପା ମାରି ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଗୌଡ଼ ଟୋକାଟା ବସିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଯେ ମର୍କଟ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଡିଆଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଯେ ମର୍କଟ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଡିଆଉଛି। 32 ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଖେପା ମାରି ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଗୌଡ଼ ଟୋକାଟା ବସିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଯେ ମର୍କଟ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଡିଆଉଛି। ସାଜିକିରେ ଚାଷ ଜମିମାନ ହାଲକୁ ଘରଡିହ ପାଲଟୁଛି। ସାଜିକିରେ ଚାଷ ଜମିମାନ ହାଲକୁ ଘରଡିହ ପାଲଟୁଛି। ମୁନାଫାର ରାଜୁତିରେ କଳା ଧଳା ଧଳା କଳା ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। ସାଜିକିରେ ଚାଷ ଜମିମାନ ହାଲକୁ ଘରଡିହ ପାଲଟୁଛି। ମୁନାଫାର ରାଜୁତିରେ କଳା ଧଳା ଧଳା କଳା ରଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି। କାଲିର କଥା ସବୁ ନଗ୍ରଜନେ ଭୁଲି ତ ନାହାନ୍ତି। କାଲିର କଥା ସବୁ ନଗ୍ରଜନେ ଭୁଲି ତ ନାହାନ୍ତି। ନା ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛି ନା ଠେଙ୍ଗା ପିଟୁଛି। ଆମ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେ ରୁଖି ପାହାଡ଼ର ବାଘ ତ ଖାଲି ଏବେ କାଗଜରେ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଛି। କାଲିର କଥା ସବୁ ନଗ୍ରଜନେ ଭୁଲି ତ ନାହାନ୍ତି। ନା ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଛି ନା ଠେଙ୍ଗା ପିଟୁଛି। ଆମର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେ ରୁଖି ପାହାଡ଼ର ବାଘ ତ ଖାଲି ଏବେ କାଗଜରେ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଛି। ବଳିରାମ ଦେହଟାକୁ ବିଧା ଗୋଇଠାରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ସେକି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଳିରାମ ଦେହଟାକୁ ବିଧା ଗୋଇଠାରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ସେକି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିସ ଥିଲା ଏ ରାଇଜ କିସ ପୁଣି ହେଲା ଜ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି। କିସ ଥିଲା ଏ ରାଇଜ କିସ ପୁଣି ହେଲା ଜ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି। ବଳିରାମ ଦେହଟାକୁ ବିଧା ଗୋଇଠାରେ ପଣ୍ଡାମାନେ ସେକି ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କିସ ଥିଲା ଏ ରାଇଜ କିସ ପୁଣି ହେଲା ଜ ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଛି। ବଇଁଶୀର ରାଜ୍ୟ ଇଏ ବଇଁଶୀର ରାଜ୍ୟ ଇଏ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ଆଜି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ବଇଁଶୀର ରାଜ୍ୟ ଇଏ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ଆଜି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କଲଭଟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମୟ ବିତୁଛି। କଲଭଟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମୟ ବିତୁଛି। ଫଟା ମୃଦଙ୍ଗ ଜଡ଼ା ଗାୟକ କାଣି ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କ ରାହାସ ଚାଲିଛି। ଫଟା ମୃଦଙ୍ଗ ଜଡ଼ା ଗାୟକ କାଣି ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କ ରାହାସ ଚାଲିଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରୁଖା ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଜକୁ ଡେଙ୍ଗା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରୁଖା ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଜକୁ ଡେଙ୍ଗା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏସନ ବିହନ ବୁଣି ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛି ସମୟକୁ ଅନାଇ ବସିଛି। ଏସନ ବିହନ ବୁଣି ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛି ସମୟକୁ ଅନାଇ ବସିଛି। ବଇଁଶୀର ରାଜ୍ୟ ଇଏ ବାଉଁଶ ବୁଦାରେ ଆଜି ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। କଲଭଟ ସଂସ୍କୃତିରେ ସମୟ ବିତୁଛି। ଫଟା ମୃଦଙ୍ଗ ଯୋଡ଼ା ଗାୟକ କାଣି ନର୍ତ୍ତକୀଙ୍କ ରାହାସ ଚାଲିଛି। ପିମ୍ପୁଡ଼ି ରୁଖା ଉପରେ ଚଢ଼ି ନିଜକୁ ଡେଙ୍ଗା ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଏସନ ବିହନ ବୁଣି ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛି ସମୟକୁ ଅନାଇ ବସିଛି। ସମୟକୁ ଅନାଇ ବସିଛି।